Croeso I Sir Conwy, sir sydd yn gartre I rai o gynhyrchwyr bwyd gorau'r Deyrnas Unedig. Mae'r sir yma yn cynnig popeth, o arfordir trawiadol I borfaidd gleision chyfoethog cefn gwlad. Pob hydre, mae tre Conwy yn gartre I wyl fwyd mwyaf gogledd Cymru. Mae'r wyl yn para dros 2 ddiwrnod ac yn denu dros 150 o stondynwyr, ambell I wyneb cyfarwydd a dros 5,000 ar hugain o bobl i'r digwyddiad yma. Mae'n gyfle arbennig I gynhyrchwyr bwyd yr ardal I arddangos I cynnyrch ac hefyd yn gyfle i'r cyhoedd ddod I wybod am fusnesau newydd ac I flasu cynnyrch lleol gan gynhyrchwyr lleol. Yn ystod yr hanner awr nesaf cawn gwrdd â rhai o'r cynhyrchwyr hynny, rhai o gynhyrchwyr bwyd gorau'r wlad. Felly byddwch yn barod am daith arbennig drwy sir sydd yn prysur dod yn rhyngwladol adnabyddus am safon eu cynnyrch. Mae'n taith ni o amgylch Sir Conwy yn cychwyn yn Llanrwst, a dyn ni am ymweld â fferm cae melwr. Mae'r fferm wedi ei leoli ar gyrion Llanrwst. Erbyn hyn mae Alwyn Hughes a'i wraig Ceri yn canolbwyntio ar dyfu a gwerthu llysiau a ffrwythau. Wel, yn draddodiadol, ffarm deuluol ydyn ni yn gwartheg a defaid, ac fel amryw I ymestyn arall wedi gyfeirio, a gyda diddordeb mewn tyfu llysiau, ac wedi ehangu y broses yna, a rydyn ni'n tyfu tua rhwng 20 I 30 o wahanol lysiau a ffrwythau drwy'r tymor I gyd. I blannu'r cnedau yma, fyddwn ni'n cochwyn o gwmpas tua dolyg hefo'r hachdau cyntaf mewn yn y polytunnel, lle da ni'n gwneud plugs I sy'n mynd allan i'r cae. Ac ar gyfer gwneud llysiau I tymhorol drwy'r flwyddyn, mae rhaid plannu bob mis. So mi fyddwn ni'n plannu allan yn y cyau tua dechrau mis Mai a gorffen tua mis Gorffennaf. Da ni'n gwerthu marchnad y ffermwyr yn warchodfa yn Conwy, unwaith y mis, ac ar y cei yn Conwy, mae hwnnw hefyd unwaith y mis. Da ni hefyd yn gwerthu i'r co-ops sy'n mynd drwy ysgolion a gymdeithasau lleol. Da ni ar hyn o bryd yn mynd ar rhai I Ysgol y Creuddyn, Ysgol y Gogarth, Cap o Garmon, Bro Cernyw ac Ysbyty Ifan. Hefyd, yn dymhorol, dibynnu a beth sy'n yna, mi fydd allwch ddod heibio'r fferm a felly a gwerthu yn syth i'r cwsmer. Rydyn yn gobeithio fyddwn ni yma am sawl blwyddyn eto, a fel mae tanwydd yn mynd yn ddrud a felly, beth sy'n well na prynu llysiau sydd yn agos iawn I lle maen nhw'n cael eu tyfu, so dyn nhw'n gofod trafeilio'n bell iawn ac yn ffres. Mae'n taith ni o amgylch Sir Conwy yn parhau, dyn ni'n aros yn rhef fechan Llanrwst. Yn eistedd ger yr afon mae adeilad hynafol tu hwnt i'r bont. Bellach, Tim ac Ail Maddox sydd yn gyfrifol am y tŷ bwyta diddorol yma. We traded to Hunter Bont, which we started 9 years ago as a tea rooms cafe here in Llanrwst. It's a great location. We're only open for 7-8 months of the year here, but we've got a fantastic following. We have a footfall of about 40,000 people in those 7 months. We did the typical lifestyle change thing where we came from London. We had a very hectic publishing business there. We relocated up here with our young family in North Wales. The idea was to create a business which would be more family orientated, something which we're really proud of, something which we can go out there and say this is something that we've made and that this is what we do. About it, yeah. After a few years of developing the tea rooms, we decided that what we'd like to do is take our products out and give them to other shops and other restaurants to sell. And 4 years later, we decided that the business was big enough to create a bespoke bakery for ourselves, which we've done, and our product range is just growing day by day. Our best sellers here at the tea rooms are definitely afternoon cream teas, freshly baked scones still warm from the oven with your jam and your cream. The wholesale side, it's our traditional Barra Brief,
fantastic recipe. Everybody's granny's got a recipe, but we happen to think ours is the best, and our customers seem to agree. The thing about our products is that they are genuine products. They're not made from mixes, they're made from real ingredients. If you want a carrot cake, then we make a cake that starts with a carrot being peeled by hand. There's no enhancers, no flavourings, no modifiers, there's not an E in sight. It's basically a cake that if you had the time to bake, it's the cake you'd like to make. It's great that the Conwy Valley is now becoming known as a food-producing region. There's more and more of us who are producing good quality, proper food, and it's bringing people into the area to experience that food, and it's a great thing. There's no need now for local people to go to the big supermarkets to buy what more than likely is going to be processed food when you can buy proper, genuine, handmade food locally. There are enough producers now in this valley to cover the whole range of your diet with proper food. Basically, anybody who wants to buy our products can contact us direct, and we will ensure that they get to you. It's great because we have been recognised by the True Taste of Wales. We've been commended here as a venue at Cynnyrch, but we've also been commended for our Barra Breath. We've got a gold star from the Great Taste of Britain for our tray bakes, our flapjack. These competitions are great because they bring recognition to the food producer. You're not going to win every year by any means, but just to get recognised, I think, is a great thing for everybody to see. I ni'n teithio ryw ychydig i'r de, tuag at Bedws y Coed ar gyfer ein cynhyrchydd nesaf, a lawr I bentre Ysbyty Ifan. Yn ucheldir y mynyddoedd, mae Trevor Roberts a'i wraig yn rhedeg busnes deuluol. Busnes yn gwerthu wyau ffres. Mae ffarm ochr cefn isa, ger Ysbyty Ifan, Bedws y Coed, ac ydyn ni'n ffarmio defaid. Mae gen ni 500 o defaid llun sydd wedi cael eu cofestru. A wel, ar hyn o bryd mae gen ni 900 o ieir. Ers da ni yma wedi bod yn cadw chydig o ieir ar gyfer defnydd hynny mewn gwirionedd lly. Ond os ni gynyddu nhw I rhyw 100 a gweld bod yna farchnad yn lleol iawn, sef mewn becws lawr yn y pentre ac yn y swyddfa bost, ac oedden ni'n cael busnes da iawn gyda nhw. Ac o'n i'n teimlo, wel, os da ni'n gallu gwerthu cynhyrch o fewn ardal mor fychan o hon, bod yna le I ni ehangu. Ar hyn o bryd yn gwerthu mewn siopau lleol, siop Ysbyty Ifan, pentre Blas, ac yna yn Bedws y Coed a lawr I hyd allan Wst. Mae'r wyau hefyd ar gael mewn rhai marchodoedd ffermwyr, mi o'n yn Sir Conwy, ac hefyd yn Gwir Fel, ac hefyd I dau bwyta llefydd yn ymdrelaeth genedlaethol. Medi 2010, dysyn ni ennill gwobr drwy'r ymdrelaeth genedlaethol, sef Fine Farm Produce. Gwobr sy'n cael ei roed I rywun sy'n cynhyrchu yn lleol a cynhyrchu o safon. Hynny yw, mae rhaid i'r wyau ar ffordd. Mae'r cynhyrch cael ei gynhyrchu bod I fyny safon yr ymdrelaeth. Ond bwriad ni ar hyn o bryd fel teulu I gallu cynhyrchu cynhyrch o'r safon orau. A yn ôl yr hyn o wybodaeth, da ni'n cael yn dol gan y cwsmeriad, wedi bod yn cynhyrch ni yn bodloni pawb yn fawr iawn, ac felly dos ar hyn o bryd aros fel da ni a cynhyrchus cynhyrch o'r safon orau. Mae'n taith ni'n parhau ac yn ôl yr awn ni am lan rwst. Mae gan Deiniol ap Dafydd yn Blas ar Fwyd 3 lleoliad yng nghanol y dre. Busnes erbyn hyn sy'n llwyddiannus iawn ar ôl blynyddoedd o waith caled. O'r cychwyn cyntaf, datblygu Blas ar Fwyd fel clwstwr o fusnesau. Mae clwstwr o fusnesau wastad yn gweithio well a un erbyn ei hun. Mewn gwirionedd, be nath ni cychwyn oedd cael cegin gynhyrchu mwyn cael cynhyrchu bwydydd ffres ym Blas ar Fwyd, a wedyn oeddwn ni'n cyfanwerthu a mi oeddwn ni'n manwerthu drwy'r siop ac hefyd hefo gwasanaeth arlwyo. Wel, dechrau yn 1988, rhyw ychydig dros 20 mlynedd yn ôl bellach. Isio dod nôl I Gymru, dim gwaith yn yr ardal, dim gwaith yng Nghymru ar y cyfnod yna, a penderfynu na dyma'r lle iawn I gael cychwyn busnes yn hynny.
Dros amser, mi ddatblygodd Blas ar Fwyd yn rhyw 3 brand gwahanol, sef Blas ar Win, Blas ar Fwyd ac Amser Da. Y rheswm dros gynhyrchu bwyd ym Blas ar Fwyd yn y cychwyn oedd bod ni ddim yn hapus gyda'r bwydydd ffres delicatessen oedd ni'n medru brynu ar yr amser hynny. Felly, yr unig ateb oedd cynhyrchu'r bwyd yna yn ffres ar ein cyfer ni'n hunin. Ac o hynny y beth, oedd ni'n gweld bod yna farchnad gyfanwerthio i gael ei mewn i siopau eraill ac i mewn i westau a thai bwytau eraill. Mae cychwyn busnes ar unrhyw amser yn eithriadol o anodd. Beth sy'n bwysig ydy cael y syniad yn iawn, cael y gwaith cartra'n iawn, cael y lleoliad yn iawn, a cael y brwdfrydedd a'r tîm yn gywir. Dyna sy'n mynd i roed y tyfiant i chi, a dyna sy'n mynd i roed busnes llwyddiannus i chi. Fi mae'n debyg sydd yn dewis bwyd a diod sy'n dod i mewn i Blas ar Fwyd, nad yda ni ddim yn cynhyrchu'n hunin. Dwi wedi bod yn gweithio hefo gwin yn broffesiynol ers dros 10 mlynedd ar ugain. Da ni wedi dod i nabod teuluoedd arbennig hyd a lled y byd erbyn hyn. Yr un peth ar ochr bwyd, da ni'n delio gyda arbenigwyr yn yr Eidal, rei eraill yn Sbaen, rei eraill yn Lloegr neu yng Nghymru, ond chwilio am y gorau o'r gorau, am y prisiau gorau, mwyn i ni fedru cario ymlaen yn y math yma busnes. Y brif wobr da ni wedi ennill lenni ydy 2 seren aur gen y Taste Awards am yn pwdin dolyg ni. Mae hynny'n golygu bod gen ni pwdin dolyg gorau'r byd, lle mae 36 o brif farnwyr bwyd Prydain wedi deud yn unfrydol bod hwnnw yn werth 2 seren. 2 flynedd yn ôl, nath ni ennill yr un wobr gyda marmled. Math gwahanol o gynnyrch, yr un lefel o wobr. Dyna da ni'n hoffi gael ydy gweld ystod gitbwys o wobra. Mae Blas ar Fwyd yn edrych i dyfu, da ni'n edrych yn amlwg i fod o well gwasanaeth i bob cornel o Gymru. Mae yna syniadau eraill ar sut da ni am ddatblygu Blas ar Fwyd, ond mae hynna yn cael ei cadw yn weddol ddistaw ar y funud. I'r gogledd ychydig yr awn ni nawr, a theithio i ardal Glan Conwy. Nepell o aber yr afon Conwy ac ar fferm y teulu, mae Jonathan Hughes wedi sefydlu fragdi ei hun, The Great Orme Brewery. Cwmni sydd bellach yn cynhyrchu 4 math o gwrw ac 1 lager. The Great Orme Brewery was established in 2006, and basically it produces real ales and more recently lager. Since we started, still about 80% of what we produce is sold within North Wales, and that's something we want to develop, really. The North Wales market has been a bit of an ale desert for a number of years, and we're trying here at the Great Orme Brewery to change that. It is on the site of the old family farm. My parents were approaching retirement, and I'd worked down in the southeast after moving down there from up here. So after 10 years down there, I decided to move back up here and start the microbrewery. We've got 4 real ales. They range in both style and in alcohol content. We do Celtica, which is a 4.5% blonde beer, and it actually won Best Golden Beer in Wales in 2009. Then we have Orme, which is a standard best bitter at 4.2, Merlin at 4.9, so slightly stronger, a sort of more of a fireside drink, really, you know, on a cold winter's evening. And then the dark, sort of malty, rich, velvety one that we produce is Welsh Black, which won Best Strong Mild in Wales in 2008. And in addition to that, we've now also produced or brewed a lager, and that's called 1085. And of course, as everybody knows, of course, it's the height of Snowdon. Fundamentally, making beer is very, very easy. You've just got to make sure that you follow the recipe and you don't mess about with it too much. That's the key secret. We're going to follow a line of quality before quantity. That will be our driving philosophy that takes us through. I foresee, in the future, we'll develop a slightly more maybe esoteric niche range of beers that will hopefully
be embraced by a more educated, savvy consumer as they become sort of more knowledgeable about the beers that are out there. I ni'n teithio nawr I un o drefi mwyar sir, tref hanesyddol Conwy. Ar lan yr afon ac wrth droed y castell yng Nghonwy, yma cartref un o fusnesau mwyaf llwyddiannus y dre. Mae cregyn gleision Conwy yn adnabyddus iawn, sydd yn denu nifer o bobl o bell ag agos I flasu'r cynnyrch bendigedig yma. Well, it's the Conwy Mussel Company, run by myself and my partner, and my son with us now. Basically, we buy in mussels and we get them ourselves off the beds, and we bring them into here to our premises, purify them, package them, and then sell them on to local wholesalers, sell them on the door, restaurants, hotels. Started here about 12 years ago as we lost our old facility. So the Welsh office provided us with this building, and basically we've helped to keep all the local lads employed, and hopefully we'll continue doing that for many years to come. Typical day of a life of a fisherman here for mussling is getting up maybe 4 or 5 o'clock in the morning and working on the beds for 3 or 4 hours, and then we'll come back up here and then bringing them into the processing plant where we'll start the purifying process, which goes on for nearly 2 days, and then we will package them and get them sent off to markets and different selling avenues. Working with my father's been what I've always wanted to do, and especially to stay in Conwy and work on the river. I've never wanted to do anything else, really. Well, I had the opportunity to go to university as well when I left school, so I took that. But when I came out, I still had the intention of staying local with my dad and the business and that. So I've been doing it for a good 5 or 6 years now, full-time. Yeah, my dad's always had the intention of, obviously one day, hopefully, I'll step into his shoes, which I'd love to do, to be honest. There's a lot of things to do with the place. I'd definitely like to keep it local and keep supplying the public and local restaurants and, you know, the trade like that, really. I mean, things like this food festival that we have now is fantastic for us, so, you know, stuff like that's all good. Well, primarily, you can buy Conwy mussels here on the door in the town, or you can go to Mermaid Seafoods or the Landino Smokery locally, or many of the restaurants and hotels in the area. And then further afield, you can buy them in quite a lot of parts of the country as well, you know, Midlands, north of England and all these kind of places. People should definitely buy locally. I mean, it's the quality and the passion of a local product, you know. We take the care and the time to make a good... We've already got a great quality product and we just package it and make it better. Nôl â ni nawr I lawr y dyffryn ac I dre Llanrwst ar gyfer ein cynhyrchydd nesaf. Mae Llanrwst yn gartref I gwmni Sugar a Spice, cwmni sy'n cael ei rhedeg gan ddwy hen ffrind, Rhian Williams a Rhian Owen. Nethon ni gychwyn y busnes mewn siop fechan ar stryd Watling yn Llanrwst, ac mae'r pethau wedi datblygu gymaint a dweud y gwir ers hynny. Oedd y ddwy yn ni fanno a gwerthu cacennau a prynu barau mewn, a wedyn o fewn 2 flynedd symud I fecws arall adeilad ffarm a rhedeg y ddau le. Mae cynnyrch Sugar a Spice yn amrywio cacennau I seigau saurus, quiches, cacennau prodas a melysfwyd. Yn 2002, wnaethon ni benderfynu cau y siop. Roedd dull pawb o siopa di newid, oedden nhw erbyn hyn, oedd yna rhai archfarchnadoedd yn est ato ni, oedden nhw'n siopa dan yr un to. Ar ôl hynny, wnaethon ni symud i'r becws yn 2006, a dyn ni'n danfon cacennau I siopau, a ydy ehangu'n hardal yn fawr iawn. Da ni wedi ennill ambell I wobr dros y blynyddoedd. R'un cyntaf un oedd yn 2007.
Nethon ni gael gwobr am flapjacks Cyrensteuon ac oedden ni yn ymfalchio'n hynny. Wedyn, tri ambell i wobr arall, di cael y great taste, ac wedyn da ni di trio rei gwir flas. A hefyd, da ni di ennill gwobr mewn busoddwyr mewn pobl, so da ni falch iawn o hynny. Mae o'n grêt i'r tîm i gyd, a deud y gwir. Dwi'n meddwl bod ni yn falchio yn y busnes da ni wedi greu i feddwl bod y peth wedi datblygu o hedyn wir i lle mae wedi cyrraedd rwan. Ond dwi'n meddwl bod o yn beth da rwsyd da ni ddigon mawr i allu cyflenwi a gwneud yr archebion i gyd, ond hefyd da ni ddigon bach i edrych ar ôl yn cwsmeriaid a bod efo perthynas agos atyn nhw. A dwi'n meddwl bod hynny'n gwneud gwahaniaeth mawr bod ni'n gallu siarad hefo nhw ar y ffôn a gweld yn union be wedi gofynion nhw. Da ni wedi cychwyn datblygu defnyddio cynhyrchwyr Cymraeg eraill, efo caws a hufen ac yn y blaen. A'r bwriad ydy mynd i wneud mwy o hynny fel wir, bod ni'n codi ymwybyddiaeth ni fel cwmni, ond hefyd cwmnïau Cymraeg eraill a mwy ar y brandio wedyn. I dde y sir yr awn i nesa, ac i bentref Oelas ger Betws y Coed. Ar gyrion yr A5 ym Mhentref Oelas, yma cartre un o gwmnioedd newydd y sir. Cwmni newydd Katie Evans, Snowdonia Range. At Snowdonia Range, produce local produce, ready meals, pies and soups. We use all local ingredients and try not to use additives or preservatives in any of the recipes. Started since September 2010. That's when I first started with the retail outlets, and from that point developed from the ready meals to introducing the soups and also the pies. Everything is made by hand. There's no machines used in any of it apart from the sealing the packaging. The process with the soups, they're all made with a natural veg stock, which I use the waste from the ready meals to make a natural stock. So there's a lot of love goes into all of the meals. Well, the ready meal range, I've got 4 meals. They're all very traditional recipes, but we wanted to add like a modern twist to them. So the cottage pie is a very traditional recipe, but then we've got a parsnip and horseradish mash. The shepherd's pie is made with a Welsh cheese and leek mash. And then we've got a 3-cheese lasagna and also a lamb lobscouse. Products are available in the Eurospas, both in Pwllheli and Dolgellau. Also in the shop in Pentref Oelas, Cerrig-y-Drudion, down to Llanrhaeadr, which is between Ruthin and Denbigh, and then through to Loggerheads Garage, Bont Blythin, BP Garage and Chirk Castle. I'm hoping for the future to develop the website further and also increase the product range. I love cooking, obviously, and then it's nice to be able to produce something that hopefully people are going to enjoy and it tastes homemade and it makes people happy, because that's what food's about. Dyn ni'n teithio nôl at yr arfordir ar gyfer ein cynhyrchydd ola, ac yn ôl I dre Conwy. Wel, gall neb alw yng Nghonwy heb flasu selsig arbennig Edwards o Gonwy. Maen nhw ar gael ledled y byd, a pwy fysa'n meddwl ei bod yn cael ei cynhyrchu gan entrepreneur o Gonwy? Mab ffarm ydw I yn wreiddiol. Mae'n wreiddiau fi yn Nyffryn Conwy. Oedd y fferm ddim digon mawr I fi a na'i frawd. Gan mai fi oedd y ciw ienga. Fi gath yng nghicio allan. Mae hon yn selsig draddodiadol. O gynnau ddiddordeb mawr mewn busnes erioed. A felly fi eisiau digon ffodus I gychwyn busnes yn 20 oed. Y siop fechan draddodiadol ofnadwy. A dim adnoddau yna o gwbl. Ond un peth oedd gynnau oedd brwdfrydaeth. A dwi'n meddwl bod hynny'n holl bwysig. A felly dyna ddechrau.
Mae gen i 2 safle. Mae gen ni safle y siop yng Nghonwy hun, a wedyn mae gen ni'r ffatri yma yng Nghonwy hefyd. Da ni'n cyflogi o ddeutu 20 i 100 o bobl bellach. A da ni'n gobeithio bydd niferoedd yna wrth reswm yn tyfu dros y 2 flynedd nesaf. Fel busnes, da ni'n gwerthu sawl math o gynnyrch. Gwerthu lawer iawn o peis a pasteod ac yn y blaen, selsig wrth reswm, cigoen a cigeidion ac yn y blaen. Dros y blynyddoedd, da ni wedi bod yn ffodus iawn fel cwmni ennill sawl gwobr bellach. Da ni'n hoff iawn o wobr y gwir Blas. Dwi'n meddwl bod o'n rhywbeth fedrwn ni yng Nghymru bod yn falch iawn ohono fo. A hefyd ydych chi'n cael ymborth gan rywun sydd tu allan i'r busnes am eich cynnyrch chi. A mae hwnna'n werthfawr tu hwnt. Rai o'r bethau sy'n bwysig i fi, dwi'n teimlo, ydi cysondeb mewn cynnyrch. Oherwydd, pe ydych chi'n cael cysondeb yn eich cynnyrch hefyd ac yn bob peth yn ymwneud â'ch busnes chi, ydych chi'n wedyn yn cael ail werthiant yn eich cynnyrch. A mae hynny'n bwynt hynod bwysig. Ydych chi wirioneddol angen eich cwsmeriaid brynu eich cynnyrch dro ar ôl tro. Da ni wan yn allforio i Ffrainc, i Hong Kong, i Malaysia, a pwysau meddwl bod na farchnad i selsig wedi cael i'w wneud yng Nghonwy yn Kuala Lumpur. Da ni'n edrych ymlaen i'r dyfodol i ehangu gwerthiant y cynnyrch yma, ond da ni hefyd dros y 2 blynedd nesaf mynd i fod yn weithio'n galad i sefydlu fwy eto ar y brand yr enw Sir Conwy a dod â'ch cynnyrch gwahanol o dan yr enw yma i'r archfarchnad ledled Cymru a'r gororau. A dyna ydi rhan o'r plan.